stato primario che Dio aveva detto, sur ta primitivo, vie ici sur la terre. sulla tua vita sulla terra. Écoutez, tu peux vivre une vie longue, Tu puoi vivere una vita lunga, mais qui n'est pas heureuse. ma non è felice. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qualcuno mi capisce? Tu vis longtemps, Tu vivi a lungo, mais tu es malheureux. ma non sei felice. Mais tu peux vivre une vie Ma puoi vivere una vita qui est longue lunga, et qui est bénissante. che è anche che benedetta. Attention, la délivrance est réelle. La liberazione è reale. Avant d'ouvrir ma Bible, je suis en train d'introduire. Prima di aprire la mia Bibbia, vi introduco. Moïse, Mosè, la Bible dit, la Bibbia dice, c'était l'homme le plus humble sous le soleil. era l'uomo più umile sotto il sole. Amen. Amen. Moïse, Mosè, il n'y a pas quelqu'un dans la Bible qui a un CV comme Moïse. non c'è nessun altro nella Bibbia che ha un curriculum vitae come Mosè. Il a vu Dieu, il parlait avec Dieu face à face. Parlava con Dio così, faccia a faccia. Quand Moïse était dans la prière, Quando Mosè era nella preghiera, la gloire descendait. la gloria scendeva. Tout le monde voyait que Dieu était en train avec Moïse. Tutti vedevano che Dio era con Mosè. Moïse, Dieu lui a donné la tablette des 10 commandements. Mosè, Dio gli ha dato i 10 comandamenti, Mais Moïse n'est pas entré ma Mosè non è entrato dans la terre promise. nella terra promessa. Malgré tout ça, il n'est pas entré. Nonostante tutto questo non è entrato. Pourquoi? Perché? À cause de la colère. Per causa della rabbia, Parce qu'il avait un lien perché aveva un legame de la colère. della rabbia. Et le diable a utilisé ce lien-là E il diavolo ha usato questo legame juste au moment où il devait faire ou obéir à Dieu. proprio al momento che doveva ubbidire a Dio. Aujourd'hui, nous allons commencer par l'origine de nos problèmes. Oggi inizieremo dall'origine dei nostri problemi. Le problème, ce n'est pas, je répète, ce n'est pas de venir à l'église. Il problema non è di venire in chiesa, Ce n'est pas de servir Dieu. non è di servire Dio. Le problème, Il problema c'est de connaître qui tu es è di conoscere chi sei dans le spirituel. nel spirituale. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Qualcuno è con me? Je vais d'abord donner 2 messages prophétiques. Vorrei dare 2 messaggi profetici. Quand on était en train d'adorer, Mentre adoravamo, le Seigneur a ouvert mes yeux. il Signore ha aperto i miei occhi. J'ai eu 2 visions. Ho avuto 2 visioni. La première des visions, La prima visione, est-ce qu'il y a l'écodim ici? c'è la scuola della domenica qui da noi? Il y a l'écodim? C'è la scuola. Bon, le Seigneur veut que vous puissiez faire un grand travail avec les enfants. Il Signore vuole che fate un grande lavoro con i bambini, Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont là-bas qui ont des problèmes spirituels. perché ci sono tanti bambini che hanno problemi spirituali. La deuxième des choses, La seconda cosa c'est par rapport à notre frère qui est là-bas, è il rapporto al nostro fratello Jean di Dio. Jean de Dieu. Il n'est pas à sa place. Non è al suo posto. Dieu m'a montré qu'il était devant. Dio mi ha fatto vedere che era davanti. Donc là où tu es, le frère Jean de Dieu, Là dove sei, fratello Jean di Dio, c'est pas là où Dieu t'entend. non è lì che Dio ti aspetta. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? O capite quello che sto dicendo? J'ai vu clairement qu'il était en train de venir à l'église. Ho visto veramente che stava venendo in chiesa, Il est entré avec sa mallette. è entrato con la sua valigia On lui donnait cette place-là. e gli hanno dato quel posto lì. Que Dieu vous bénisse. Che Dio vi benedica. Donc, on va maintenant écouter les enseignements. Ascolteremo adesso gli Je insegnamenti. vais prier pour cette sœur. Pregherò per la sorella, Elle a beaucoup de problèmes spirituels. ha tanti problemi La spirituali. sœur là, La sorella, mon amie là, mia amica, elle a beaucoup de problèmes spirituels. ha molti problemi spirituali. L'ennemi réclame sa vie. Il nemico reclama la sua vita. Si on ne prie pas pour elle, Se non preghiamo per lei, dans les jours à venir, nei giorni che elle verranno, va commencer à faire des dépressions. farà delle depressioni. Donc, on doit beaucoup prier pour elle. Dobbiamo pregare tanto per lei. Amen. Amen. J'aime des réunions comme ça, A me piacciono queste riunioni, quand le ciel nous est favorable et que les yeux sont ouverts. quando il cielo ci è aperto e che gli occhi sono aperti. 1 Samuel, Leggiamo 1 Samuele, chapitre 8. capitolo 8. Il y a beaucoup d'onction. C'è tanta unzione. Ici à l'église, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes spirituels. Qui in chiesa ci sono molte persone che hanno problemi spirituali. Presque tout le monde. Quasi tutti Vous avez des problèmes spirituels. avete problemi spirituali. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à décoller. Ecco perché non riuscite a decolare. Des problèmes que, deux fois, vous ne connaissez pas.
dei problemi che a volte voi non conoscete, des problèmes que vous ne voulez pas. problemi che non volete. Mais vous aimez Dieu, c'est ça le plus important. Ma voi amate Dio, questo è il più importante. Et quand on aime Dieu, Dieu va nous aider. Quando si ama Dio, Dio aiuta. 1 Samuel chapitre 8, 1 Samuele capitolo 8, je lis au nom du Seigneur. leggo nel nome del Signore. Est-ce que tu as regardé, tu as dans ta Bible? Regarde dans ta Bible. Guarda nella tua Bibbia, C'est un enseignement, je vais aller doucement. è un insegnamento, andrò piano piano. Que tout un chacun regarde dans sa Bible. Che ognuno apre la sua Bibbia e che la guarda. Si tu n'as pas de Bible, Se non hai la Bibbia, demande à quelqu'un. chiedi a qualcuno. Je te donne le temps de regarder dans ta Bible. Ti do il tempo di guardare nella tua Bibbia. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Leggo nel nome del Signore. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges en Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Le fils de Samuel ne marchait point sur ses traces et il se livrait à la cupidité, recevait des présents et violait la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent: Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait: Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Samuel dit, Dieu l'Éternel dit à Samuel: Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui je rejette, c'est moi qui le rejette afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard quand ils ont toujours agi, depuis que je les ai fait monter d'Égypte. Jusqu'à ces jours, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Nous nous arrêtons là. Ci fermiamo qui. Est-ce que tu as suivi avec moi? Hai seguito con me? Amen. Amen. Alors je veux maintenant Adesso que vous me regardez. mi guardate. On va aller lentement. Andremo piano On termine à piano. quelle heure? On a combien de minutes? Ok. Bon, on va essayer de terminer même dans 30-45 minutes pour que vous ne puissiez pas être saturé, n'est-ce pas? Cerchiamo di finire entro 30 e 45 minuti così che non siete saturi. Le vrai problème de notre vie, Il vero problema della nostra vita ça n'a pas commencé aujourd'hui. non ha inizio oggi. Nos problèmes ont commencé depuis qu'on était jeune. I nostri problemi hanno iniziato da quando siamo giovani. L'homme de Dieu a dit quelque chose. L'uomo di Dio ha detto qualcosa. Le principe spirituel, I principi spirituali c'est que tu ne vois pas ton problème. è che tu non vedi il tuo problema. Tu donnes la faute de ton problème à une autre personne. Tu dai la colpa dei tuoi problemi ad altre persone. Et quand on le fait, le diable est content. Quando noi lo facciamo, il diavolo è contento. Or, le vrai problème, ce n'est pas l'autre. Le vrai problème, c'est toi. E il vero problema non è l'altro, ma sei tu. Quand tu reconnais Quando tu riconosci et tu te demandes la question, pourquoi la chose m'arrive? e ti fai la domanda, ma perché questo mi capita? Tu vas te dire, alors c'est moi le problème. Allora direi, sono io il problema. Pourquoi les autres personnes ne divorcent pas seulement moi? Perché gli altri non hanno divorziato, solo io? Pourquoi j'ai du mal à trouver du travail? Perché ho il problema nel trovare il lavoro? Pourquoi j'ai du mal à avoir des enfants? Perché ho il problema ad avere figli? Pourquoi ma vie n'avance pas? Perché la mia vita non va avanti? Pourquoi ma vie ne progresse pas? Perché la mia vita non progredisce? Ne dis pas que c'est ta tante, ton oncle. Non dire che mia zia, mio zio. Tu peux dire c'est la famille, d'accord. Tu puoi dire che è la Mais famiglia. pourquoi toi tu es né dans cette famille? Ma perché tu sei nato in quella famiglia? Donc tu comprendras Quindi capirai, que le vrai problème c'est toi-même. il vero problema sei te stesso. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ma qualcuno è con me? Le fait de reconnaître que moi je suis un problème, Il fatto di riconoscere che io sono un problema c'est déjà le début de la délivrance. è già l'inizio della liberazione. Je vais te dire la deuxième chose. Vorrei dirti la seconda cosa. La bénédiction, La benedizione c'est comme l'aimant. è come calamite. L'aimant, le fer, quand tu mets l'aimant, Quando tu metti la calamita, ça n'attire que le fer. questo attira soltanto il ferro. Quand tu es béni, Quando sei benedetto, tu n'attireras que des gens qui sont bénis. tu attirerai solo la gente benedetta. Tu n'attireras que les gens qui sont bien. Attirerai la gente che stanno bene. Donc, quand tu es une fille bénie, Quando tu sei una ragazza benedetta, si tu te maries, tu te marieras à un homme bien. quando ti sposerai un uomo Parce buono, que tu as la bénédiction en toi. perché hai la benedizione in te.
Mais si tu as la malédiction, Ma se tu hai la maledizione, tu n'attireras que la malédiction. tu attirerai soltanto la Tu maledizione. m'attireras que la souffrance. Tu attirerai la sofferenza. C'est pourquoi vous voyez Dieu, Ecco perché vedete Dio, avant d'entrer en scène dans la vie d'un homme, prima di entrare in scena nella vita di un uomo, il utilise toujours « je te bénis usa sempre ti benedico. » Quand on dit « je te bénis Quando dice ti ou benedico, bien quand on dit « soyez bénis quando dico siate benedetti, », ne peut bénir que c'est lui qui a la bénédiction en lui. non può benedire soltanto colui che ha la benedizione in lui. Celui qui n'a pas la bénédiction, Colui che non ha la il benedizione ne peut pas te bénir. non può benedirti. Les sorciers maudissent parce qu'en eux, ils ont la malédiction. I stregoni maledicono perché in loro hanno la maledizione. Alors, la deuxième des choses, La seconda cosa c'est la parole. è la parola. La parole, La parola elle est puissante. è potente. Vous devez faire attention à toute parole qu'on prononce sur votre vie. Dovete fare attenzione a ogni parola che viene pronunciata nella vostra Parce vita. que toute parole Perché ogni parola a de l'effet. ha un effetto, En bien in bene ou en mal. o nel male. Toute parole Ogni parola a de l'effet. ha l'effetto, Parce que toute parole qu'on prononce sur ta vie, perché ogni parola che si pronuncia nella tua vita elle est suspendue dans le temps. è sospeso nel tempo. Elle entre en action Entra in azione après une année, dopo un anno, après une semaine, dopo una settimana, après 10 ans, dopo 10 anni après 20 ans, o dopo 20 anni, même après 800 ans. dopo anche 800 anni. Quand une parole est prononcée, Quando una parola è pronunciata, tu dois faire très attention. devi fare molta attenzione. Est-ce que quelqu'un me Ma qualcuno mi capisce? Je suis en train de te donner les pistes de là où on va évoluer. Io ti sto dando delle piste da dove stiamo andando. Et là, nous voyons, Lì vediamo, c'était l'histoire du peuple d'Israël. è una storia del popolo di Israele. C'est un peuple que Dieu avait choisi. È un popolo che Dio aveva scelto. Mais ils n'avaient pas la connaissance de Dieu. Non avevano la conoscenza di Dio. Ils ne prenaient pas en considération les hommes de Dieu que Dieu avait mis au milieu d'eux. Non prendevano in considerazione gli uomini di Dio che Dio aveva messo in mezzo a loro. La première délivrance de cette église, La prima liberazione di questa chiesa c'est la considération de votre pasteur. è la considerazione del vostro pastore. Vous savez, il y a des gens qui aiment leur pasteur, mais qui ne les considèrent pas comme un homme de Dieu. Ci sono persone che amano un pastore ma non lo considerano come un uomo di Dio. Vous savez, Dieu a tellement réduit les choses Sapete, Dio ha talmente ridotto le que cose nous passons à côté de cela. che noi passiamo proprio accanto a queste. Le monde était en péril, Dieu a envoyé Jésus. Il mondo era in pericolo e Dio ha mandato Gesù. Il fallait que nous puissions croire en Jésus pour que nous soyons sauvés. Noi dovevamo credere in Gesù per essere salvati. Jésus a établi l'église. Gesù ha stabilito la Chiesa. Dans l'église, il a mis les prophètes, les pasteurs, les docteurs et toutes ces personnes. In Chiesa ha messo i pastori, i profeti e tutte queste Pour que persone. nous puissions avoir la bénédiction Per poter avere la benedizione de l'église, della Chiesa nous devons croire aux personnes que Dieu a établies dans l'église. dobbiamo credere alle persone che Dio ha stabilito nelle chiese. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ma qualcuno mi capisce? Écoutez, l'église, hein, La Chiesa c'est un endroit où tu peux venir dans la malédiction. è un luogo che puoi venire nella maledizione Tu sors avec la bénédiction. e esci con la benedizione. Ce n'est pas un rassemblement de gens comme ça, on vient seulement, on se rencontre. Non, non, non. Non è un luogo di incontro di gente. L'église est spirituelle. La Chiesa è spirituale. Est-ce que vous comprenez? C'est Capite? le quartier général È un quartiere generale de Dieu sur la terre. di Dio sulla terra. C'est là que la vie des gens doit être transformée. È lì che la vita della gente deve essere trasformata. Alors, le peuple d'Israël Il popolo di Israele ne croyait pas à Samuel, non credeva in Samuele, un grand prophète, un grande profeta, un grand homme de Dieu. un grande uomo di Dio. La plupart du temps, l'erreur que nous faisons, maman, réveille-toi. La maggiore parte di tempo l'errore che facciamo, Quand tu sens qu'on est en train de parler de choses comme ça et que tu commences à t'assouplir, quando tu vedi che stiamo parlando di queste cose e che ti viene un sonno, l'un des signes que tu es dans la prison. è uno dei segni che tu sei nella prigione. Parce qu'il y a des gens, quand tu veux commencer de ces choses, tu vas commencer à avoir sommeil. Perché ci sono delle persone, quando iniziano queste cose, cominciano ad C'est avere que sonno. l'ennemi ne veut pas que tu puisses entrer en connaissance de ces choses. È che perché il nemico non vuole che tu entri in conoscenza di queste cose. Il y a des autres personnes, quand je veux commencer à parler de ces choses, Ci sono altre persone, quando inizierò a parlare di queste tu cose, n'es pas à l'aise. comincerà a sentire che non è al suo agio. Alors, tout ça, tu dois être en connaissance que c'est l'ennemi qui est en train d'opérer. Devi sapere che è il nemico che sta lavorando. Est-ce que la sœur là, elle est en train de dormir ou elle est en train de La sorella Isabel sta Are you seguendo? okay? O- Fantastic. o Ok. sì, ok. Donc, il ne croyait pas en Samuel. Non credeva in Samuele Samuel était devenu vieux. e Samuele era diventato vecchio. Il avait choisi ses fils Ha scelto i suoi figli. parce que Dieu est le Dieu de la famille. Perché Dio è il Dio della famiglia. Est-ce que vous me comprenez très bien? Mi capite? Et il a dit à ses fils, il a établi ses fils comme étant des prophètes
en Israël. Ha stabilito i suoi figli come profeti in Israele. Le peuple n'était pas content. Il popolo non era contento. La rébellion. Ribellione Dans l'église, nella Chiesa. c'est ce qui inquiète Dieu. È quello che inquieta Dio. Quand tu es venu à l'église, Quando sei venuto in Chiesa, tu es d'abord venu chercher Dieu. sei venuto prima di tutto a cercare Mais Dio. comment ça s'est fait que nous sommes arrivés à l'église pour chercher Dieu et puis maintenant, il y a des oppositions. Que moi, je ne suis pas content de ça. Moi, je ne suis pas content de ça. Ça, ce n'est pas Dieu, ça, c'est le diable. Ma come adesso che tu sei venuto prima a cercare Dio, adesso comincia a opporti a tutte le cose? Parce que Questo è nous il sommes diavolo. tous venus ici chercher Dieu. Perché siamo venuti tutti qua a cercare Dio. Alors, le peuple était en opposition avec le choix de Samuel. Il popolo era in opposizione con la scelta di Samuele. Ce qu'il disait était vrai. Quello che diceva era vero. Que ces fils-là, ils ne se comportaient pas comme leur père. Questi figli non si comportavano come loro padre. C'était vrai. Era vero. Mais ce n'était pas ça qui dérangeait Dieu. Non è questo che disturbava Dio. Parce que Dieu ne nous regarde pas aujourd'hui, mais Dieu nous regarde par rapport à demain, comment nous allons arriver. Dio non ci guarda per oggi, ma vede quello che diventeremo domani. Mais eux, ils se sont fâchés. Loro si sono arrabbiati. Nous ne sommes pas contents. Non siamo contenti. La façon dont vous faites les finances, là, moi, je ne suis pas content. Il modo in cui fate le finanze non mi piacciono. La façon dont les pasteurs ils voyagent trop, là, moi, je ne suis pas content. Il modo in cui viaggia spesso il pastore non mi piace. Mais est-ce que toi, tu as suivi le pasteur ou tu as suivi Dieu? Ma tu hai seguito il pastore o Dio? Le pasteur, Dieu peut le prendre, tu vas continuer avec Dieu. Il pastore, Dio può riprenderlo e tu vai continuare con Dio. Ma qualcuno mi Donc capisce? ça, ce sont des choses que le diable met dans nos pensées Sono cose che il diavolo mette nei nostri pensieri pour nous faire entrer dans la malédiction. per farci entrare nella maledizione. Donc, le diable, Il diavolo, tout ce qu'il fait, tutto quello che fa, c'est pour nous pousser à entrer dans la malédiction. è per spingerti a entrare nella Et maledizione. Dieu, tout ce qu'il fait, E Dio tutto quello che c'est fa pour nous pousser à entrer dans la bénédiction. è per spingerti a entrare nella benedizione. Écoutez-moi très bien. Ascoltatemi bene, Le diable il diavolo n'a pas créé la malédiction. non ha creato la maledizione, C'est Dieu qui a créé la malédiction. è Dio che ha creato la maledizione Par rapport à la désobéissance à sa parole. in rapporto alla disobbedienza alla sua parola. Pourquoi? Perché? Parce que le diable n'est pas créateur. Il Per- n'a rien créé. Perché il diavolo non è un creatore, non ha creato nulla. Donc, il te pousse Ti spinge à entrer a entrare dans la désobéissance nella loi de Dieu. disobbedienza nella via di Dio, Comme ça, la malédiction va te suivre. così che la maledizione non possa seguirti. Alors, quand tu es atteint par la malédiction, Quando tu sei raggiunto dalla maledizione, ça lui donne la main mise sur ta vie. così riesce ad avere una mano sulla tua vita. Alors, voyez maintenant pourquoi il y a des gens Ecco perché ci sono persone qui ont subi des choses hanno subito delle qui cose les ont poussés à entrer dans la malédiction sans le vouloir. che li hanno spinti ad entrare nella maledizione senza volerlo. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train Ma de dire? capite quello che sto dicendo? Il y a des gens qui ont fait des choses Ci sono persone che hanno fatto qu'ils delle ne voulaient cose pas faire. che non volevano fare. Mais on les a fait faire ces choses pour qu'ils entrent dans la malédiction. Li hanno fatto fare queste cose per entrare nella La maledizione. désobéissance à la parole de Dieu La disobbedienza alla parola di Dio nous fait entrer dans la malédiction. ci fa entrare nella maledizione. Ils n'ont pas voulu de Samuel. Non hanno voluto di Samuele, Ils n'ont pas voulu des fils de Samuel. non hanno voluto del figlio di Samuele. Samuel est allé prier Dieu Samuele è andato a pregare Dio parce qu'on accusait ses enfants. perché accusavano i suoi figli. Mais écoute la réponse de Dieu. Ascoltate la risposta di Dio. Écoute très bien la réponse de Dieu. Ascolta bene la risposta di Dio. Ils ont toujours agi à ton égard comme ils agissent comme ils ont toujours agi à mon égard. Agiscono come hanno sempre agito in quello che mi riguarda. Je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Ti dirò qualcosa che ti può scioccare. Dieu ne prend que la part de ses serviteurs. Dio prende solo parte dei suoi servi, Parce que je sers Dieu. perché io servo Dio. Je suis utile pour Dieu. Io sono utile per Dio. Si tu vas m'accuser chez Dieu, Se tu vai ad accusarmi da Dio, Dieu va dire, il est utile, il travaille pour moi. Dio dirà ma lui è utile, Et puis il y lavora a le per me. Saint-Esprit. Même si aujourd'hui il fait pas Perché ça c'è bien, se- demain le Spirito Saint-Esprit va le Santo. convaincre qu'il va changer. Anche se oggi non lo fa bene una cosa, lo Spirito Santo lo convincerà domani per far bene. Moïse, Mosè il a amené la loi. ha portato la legge, Il a dit que non, on ne va pas épouser des femmes étrangères. ha detto che non dobbiamo sposare le donne straniere. Mais il voit une femme étrangère belle, il l'épouse. Vede una donna straniera e la sposa. Sa propre sœur biologique, Myriam, La sua sorella biologica Miriam, qui s'élève contre son frère. che si alza contro suo Il dit, fratello. mais toi tu avais dit que Dieu a dit on ne va pas épouser des femmes étrangères. Tu hai detto che Dio ha detto non dobbiamo sposare le donne straniere. Mais Dieu vient, Ma Dio viene, au lieu de prendre la part de Myriam, invece di prendere la parte di Miriam, Dieu prend la part de Moïse. prende la parte di Mosè. Il frappe Myriam. Picchia Miriam, Est-ce que tu as compris ce que colpisce je suis en train de Miriam. dire? Capisci quello che voglio Je dire? ne parle pas du pasteur, Non sto parlando del pastore, je parle
parlo, de toi si tu es un enfant de Dieu. parla di te se tu sei figlio di Dio. Dans tous les combats de la nuit, In tutti i combattimenti della dans toutes les notte, réunions des sorciers, in tutte le riunioni di stregoni, Dieu ne prendra que ta part. Dio prenderà solo la tua parte. J'entendais quelqu'un dire Amen. Vuole che qualcuno dica Tu amen. sais qu'il y a des Amen là qui ne montent pas au ciel. Sapete, ci sono degli amen che non vanno neanche nel cielo. Amen, ça veut dire que cela soit ainsi. Amen vuol dire così sia. Donne-moi un bon Amen que le ciel Dammi attend. un buon amen che il cielo ascolta. Il y a des choses qui énervent le diable. Hein. Ci sono delle cose che nervosiscono il diavolo, Comme dire Amen. come Ça veut dire dire que amen. Dieu c'est comme ça. E vuol dire Dio è così. Dans cette église, il n'y a pas de gens spirituels, on dirait. Hein. In questa chiesa sembra che non ci sono persone Et spirituali. dit, ah, Jésus, merci, Jésus, merci. Qualcuno Jésus, che merci. può alzarsi e dire, ah Gesù, grazie. Quand tu fais cela, il faut le faire avec foi. Quando lo Là, fai, tu le fais comme si... non, tu le devi fais avec farlo foi. con fede. Dans mon église, là, l'église que je conduis, Nella chiesa che io conduce, on amène l'adoration. quando portiamo C'est que ces l'adorazione, mamans-là, elles sont en train de faire. quello che la mamma ha Il y a une fatto, femme qui s'assoit au fond. c'è una donna che Quand si elle mette in donne ce fondo. kakulunda là, Quando lancia questo, je sens dans mon corps que non, Dieu est là. io Donc, sento quand proprio j'entends ce cri-là, nel je mio me dis, Dieu corpo che maintenant est là. Dio è adesso. Donc vous devez faire des choses qui provoquent Dieu. Dovete fare le cose che provocano Vous êtes Dio. trop civilisés. Non, non, non. Siete troppo civilizzati. Parce que quelqu'un est avec moi. Qualcuno è con me. Vous devez réjouir le cœur de Dieu dans vos faits et gestes. Dovete gioire il cuore di Dio nei vostri fatti. Io vedo il vostro pastore saltare, ma voi siete lì La così. soeur là, elle est nigériane, elle peut vous dire. La sorella nigeriana può Quand un dirvi, pasteur nigérien saute, c'est toute l'église qui saute. quando un pastore nigeriano salta, è tutta Quand un la pasteur chiesa che nigérien se salta. met à genoux, toute l'église est à genoux. Parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce que papa a vu pour qu'il se mette à genoux? Donc nous, avant de comprendre, on suit la bénédiction, on se met aussi à genoux. Loro, prima ancora di capire quello che il pastore ha visto, seguono prima quello che fa il Vous ne pastore. comprenez pas les choses de l'esprit. Voi non Il capite y a le cose des dello autres qui spirito. entreront au ciel parce qu'il est dans la foule là, les gens les poussent, lui aussi il est en train d'avancer. Et puis il entre au ciel. Ci sono altri che entreranno nel cielo solo perché Il gli y a altri des li gens stanno aussi qui seront bénis spingendo. comme ça. Ci Je saranno fais anche quelque persone che chose que je ne saranno connais pas, benedette così. mais je le fais parce que j'ai vu un homme inspiré le faire et j'ai des résultats aussi. Io faccio delle cose che non vedo, ma lo vedo una persona ispirata a farlo Vous e io lo devez bien faccio. regarder l'homme de Dieu. Potete guardare bene l'uomo di Dio. Est-ce que vous me comprenez? Mi capite? C'est pourquoi la Bible dit que vous devez être comme des enfants. Ecco perché la Bibbia dice dovete essere come Un bambini. enfant, quand papa fait comme ça, Un bambino quando padre même si on fa lui a dit così, rien dit, il va courir. anche se non gli dicono niente, corre. C'est ça la foi. Questo è la fede. Alors je vais te dire, Allora ti dico, ils n'ont pas aimé ce que Samuel avait fait. non hanno voluto quello che Samuele ha fatto. Et Dieu dit ceci. E Dio dice questo. Dans le monde spirituel, hein, Nel mondo spirituale toute parole ogni parola a une signification. ha un significato. Tout signe Ogni sì a une signification. ha un significato. Ogni segno. Écoutez, Ascoltato. que ce soit les chrétiens, Che siano i cristiani, que ce soit les gens qui sont dans l'occultisme, anche quelli che sono nell'occultismo, nous évoluons tous dans le monde spirituel. noi evoluiamo tutti nel mondo spirituale. C'est pourquoi Daniel, Ecco perché Daniele, quand il était à Babylone, quando era in Babilonia, quand il interprétait les songes, quando interpretava i sogni, les sorciers là, ils ont cru que Daniel était un sorcier puissant. quei stregoni hanno pensato che Daniele era un stregone potente. Donc ils lui ont donné le poste, c'est-à-dire il était le chef de tous les sorciers à Babylone. Quindi era il capo di tutti i stregoni in Babilonia, Parce que Daniel était puissant perché era potente en esprit. nello spirito. Si un franc-maçon vient ici, Se uno del framassoneria viene qua, un rosicrucien, uno dei la rosicristiani, première des choses qu'ils font, la prima cosa che fanno, ils font le repérage spirituel de la salle. cercano di guardare proprio Il va lancer les cosa antennes spirituale. pour voir qui sont avec eux ici dans la salle. Vedranno subito per vedere chi sono con loro nella Et la sala. deuxième des choses, La seconda cosa, ils vont tester le pasteur qui parle. testeranno il pastore che parla. Moi, j'ai fait une croisade Io ho fatto una crociata en Italie. in Italia Il y a un monsieur qui est venu de la Suisse, e c'era un signore che è venuto dalla il est Svizzera venu jusqu'en Italie. ed è venuto in Avant Italia. d'entrer pour prêcher, j'étais dans le bureau, il est entré. Prima di entrare per predicare in un ufficio, lui è entrato. Quand il est entré, Quando è entrato, le Seigneur m'a ouvert les yeux. il Signore mi ha aperto gli occhi. Je lui ai dit, assis-toi. Gli ho detto, sediti. Il voulait parler, je lui ai dit, toi, tu ne parles pas. Voleva parlare, io gli ho detto, tu non parli. Je lui ai dit, ta vie est comme ça. Ho detto, la tua vita è così. Il y a ça, C'è questo, il y a ça, c'è questo, il y a ça. c'è questo. Il a dit, c'est bon, Ha detto, va bene, tu es dans le bon. sei nel buono. J'ai quitté là-bas pour te tester. Ho lasciato lì per venire a Mais testarti. tu es un vrai. Tu sei un vero. Alors je me soumets.
Allora mi sottomesso. Dans le monde spirituel, Nel mondo on ne spirituale peut pas se soumettre non si può sottomettere si toi tu n'es pas puissant. se tu non sei potente. Il y a des gens, Ci sono la persone, nuit c'est un sorcier, la notte è uno la stregone, nuit c'est un chef. la notte è un capo Et la journée, toi tu lui donnes des ordres. e durante il giorno tu gli dai degli Il ne ordini. va pas écouter. Non ti ascolterà? Il y a des femmes comme ça. Ci sono donne così. C'est une princesse, È una c'est principessa, une sirène. una sirena. Et toi tu lui dis non, va préparer pour moi. Il va dire non, toi-même tu vas faire le foufou. Moi je ne vais pas faire. E tu gli dici dai vai a cucinare per me, ti dirà no vai a fare il tuo cibo da solo. Jusqu'à ce que toi, ton esprit deviendra plus fort que l'esprit de ta femme. Finché il tuo spirito diventerà più forte di quello spirito di Parce que tua vous comprenez le donna. monde spirituel. Ma capite il mondo spirituale? C'est ça le monde spirituel. Questo è il mondo C'est spirituale. pourquoi hier je disais, Ecco perché dicevo ieri, vous devez chercher l'onction. dovete cercare l'unzione, Vous devez être fort. dovete essere forti. Partout où vous allez, Ovunque andate, que ce soit même au travail, che sia nel on lavoro, va vous tester. vi testeranno. Partout. Ovunque. En Angola, on m'a testé. In Angola mi hanno On m'a testato, bien testé. mi hanno testato J'ai une bene. chemise jusqu'à aujourd'hui. Ho una camicia On fino ad m'a donné oggi, une balle. Boum! mi hanno sparato, Une balle spirituelle. mi hanno sparato spiritualmente, io non la Mais j'ai vedo. vu sur ma chemise, Ho visto sulla mia camicia, il y a une tache noire. c'era una macchia nera Quand on m'a donné cette balle-là, quando mi hanno sparato. j'ai senti mon ventre est en train de tourner. Ho sentito la mia pancia Plus girare. j'intercédais, plus je transpirais. Più intercedevo, più traspiravo. J'ai dit, Seigneur, Ho detto, Signore, c'est quoi ça? che cos'è? J'ai donné le micro au pasteur. Ho dato il microfono al pastore, J'ai dit, je vais à la toilette. ho detto vado nella toilette. Les toilettes de l'Afrique. Le toilette dell'Africa, Tout juste en face de l'église. proprio in faccia della chiesa. Il n'y avait pas de porte. Non c'erano porte. Quelle humiliation. Che Le umiliazione. temps que j'étais en train de réfléchir, j'ai transpiré. Il tempo che stavo riflettendo continuavo a traspirare. J'ai enlevé ma veste. Ho tolto la mia giacca, Mis là. l'ho messo davanti alla porta, Attendant que l'eau ne vienne. aspettando che mi portano l'acqua. J'ai dit, comment ça, on peut me chercher à m'humilier comme ça? Ma ho detto, ma perché mi hanno cercato di Alors, umiliarmi les vieilles femmes così? de l'église, là, elles me regardaient comme ça. E le vecchiette della chiesa, le vecchie donne della chiesa, Toi, là, tu es venu ici avec ton Jésus. Eh, On va te montrer que c'est nous qui régnons ici. mi stavano dicendo, tu sei venuto qua col tuo Gesù, ti faremo vedere chi è che regna qua. Quand je suis revenu, Quando sono ritornato, à la porte, j'ai dit, pasteur, donne-moi le micro. alla porta ho detto, pastore dammi il microfono. J'ai déclaré, j'ai dit, la guerre est déclarée. Ho detto, la guerra è dichiarata. Mais vous êtes tombé sur une mauvaise personne parce que la personne sur qui vous avez lancé le bas, il a des yeux ouverts. Ho detto, siete caduto su una cattiva persona perché quella persona ha gli occhi aperti. Alors j'ai changé de message. Allora ho cambiato il messaggio. Je te dis, avant de terminer le culte, Ti dico, prima di finire il culto, toutes les mamans, les pagnes, tutte le mamme, est-ce que quelqu'un me comprend? qualcuno mi capisce? Il y a une église des Ivoiriens en Italie. C'è una chiesa dei Ivoriani in Italia, On m'a plus invité. non mi hanno più invitato. Plus jamais. Le pasteur, il est très fâché contre moi. Il pastore era Quand je vois arrabbiato, maintenant, il est fâché. quando ci vediamo è arrabbiato contro di me. Pourquoi? Perché? Il m'a invité. Mi ha invitato. Quand j'ai commencé à prier, Quando ho cominciato a pregare, la première personne qui était derrière, qui a sauté comme une fusée, c'était le fils du pasteur. la prima persona che ha saltato come un razzo era il figlio del pastore. Quand le fils du pasteur a sauté, Quando il figlio del pastore è les choses sont saltato, devenues plus intéressantes. le cose sono diventate Alors, les interessanti. mamans là qui sont autour du pasteur, Le mamme che sono attorno al pastore, les mamans que les gens croyaient spirituelles, le mamme che la gente pensava spirituale, une des mamans qui contrôle le pasteur, elle a sauté la perruque de l'autre côté, les cheveux de... una delle mamme che controllavano il pastore sono saltati. Ouvrait la porte pour fuir. La gente apriva la porta per scappare. Il y a une blanche qui a commencé à pleurer. Ah, j'avais jamais vu ça. C'era una signora europea che piangeva che non ho mai visto questo. On m'a plus jamais invité. Non mi hanno più invitato. On a dit au pasteur, si tu invites cette personne-là, nous on vient plus à l'église. Le hanno detto, pastore, se tu inviti ancora quel pastore lì, noi non veniamo più in chiesa. C'est quoi? C'est le spirituel. Cos'è il spirituale? Je suis en train de vous parler du spirituel. Vi sto parlando dello spirituale, Parce que dans ma vie, perché nella mia à vita, un moment, j'ai eu des défaites. in un momento ho avuto anch'io dei fallimenti. Ah, les sorciers là, ils avaient bloqué mon ministère. Hein. Ah, gli stregoni lì avevano bloccato anche il mio Donc à ministero. l'église, si j'avais une offrande de 35 euros, In chiesa se aveva un'offerta di 35 euro, c'était la bénédiction. era una benedizione. J'avais des anciens des diacres qui me regardaient comme ça, qui donnaient jamais la dîme.
Avevo dei diaconi e gli anziani che mi guardavano così, che non davano neanche la decima. Qui se disait notre argent c'est pour nous. Si dicevano i nostri soldi per noi, non è per Dio. Donc pour qu'on te donne, Per darti, c'est nous qui devons contrôler la caisse. siamo noi che dobbiamo controllare la Tout ça, ce casa. sont les signes de la sorcellerie. Hein? Sono tutti dei segni di stregoneria. Parce que quand tu donnes, Perché quando tu dai, tu ne regardes pas là où l'argent, c'est que l'argent va faire. tu non guardi cosa fa fare i soldi. Le monde spirituel, Il mondo spirituale on cherche a contrôler l'homme de Dieu, si cerca di controllare l'uomo di Dio, à contrôler son onction, controllare la sua unzione, à lui dire tu peux faire ça, tu peux pas faire ça. a dirgli tu puoi fare questo e non puoi fare quell'altro. On contrôle toutes les phrases que la personne dit. Controllano tutte le frasi che sta dicendo. Pourquoi toujours quand il Perché? prêche, il prend la mouchoir? Perché si veste Ça, così? c'est le monde spirituel. Questo è il mondo spirituale. Alors je rentre dans les messages, on va aller vite, vite. Entro nel messaggio, andiamo Il nous veloci. reste 15 minutes. Ci rimangono Je 15 suis en minuti. train de te préparer Ti sto preparando par rapport aux choses que nous allons voir. in rapporto alle cose che vedremo Expérimenter e sperimentare, des choses qui sont vraies. e cose che sono vere. Après ce séminaire, Dopo questo seminario, cette église va décoller. questa chiesa decolerà. Ça va décoller. Je pensais que tu allais dire Amen. Io pensavo che avresti detto amen. Alleluia. Après ce séminaire, Dopo questo cette seminario, église va prendre de l'ampleur spirituelle. questa chiesa prenderà veramente un'ampienza spirituale. Ah, je pensais que tu allais dire encore Amen. No, pensavo che avresti detto ancora amen. Chaque dimanche, quand nous nous rencontrons, Ogni domenica quando ci si incontriamo, la maman ne le fait pas, c'est que vous devez dire, mais pourquoi tu n'as pas fait ça? se la sorella non Si fa Dieu n'est pas "Uh", descendu, c'est à cause de toi. se Dio non voilà. è sceso è per colpa Chaque tua. dimanche, Ogni nous devons domenica provoquer Dieu. dobbiamo provocare Dio. Vous savez qu'il faut provoquer Dieu. Hein? Sapete, bisogna provocare Dio. Oh, mais il y a une parabole qui dit qu'il y a un homme qui disait, fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi Dieu, fais-moi justice, fais-moi justice, non, oh, Dieu, oh, fais-moi justice. Et puis Dieu n'avait pas envie de faire de mais parce que cet homme l'importunait. Il a dit, je vais faire justice. C'è una parabola nella Bibbia che dice, c'era un uomo che diceva a Dio, fammi giustizia, finché Dio gli ha fatto giustizia. Nous devons chercher Dieu. Dobbiamo cercare Dio. Parce que tu sais que l'argent que tu as Sapete, i soldi ne che peut tu pas hai résoudre tes problèmes. non risolveranno i vostri problemi. Tu peux tout faire. Tu puoi fare Ça ne tutto, va pas résoudre tes problèmes. non risolverai i tuoi problemi. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel È la benedizione dell'Eterno qui enrichit che arricchisce, et qui ne fait suivre d'aucun. che non lo fa seguire da C'est nessuna Dieu qui bénit. tristezza. È Dio che Tu n'as benedice. jamais vécu la bénédiction de l'argent. Non hai mai vissuto la benedizione dei Tu as soldi? déjà mis de l'argent en compte. Io ho già visto gente Je mettermi i tape comme ça, je soldi vois de l'argent. nel mio conto, guardo e vedo C'est soldi. vrai. È vero, Dieu peut te donner la paix. Dio può darti Dieu la peut pace, stopper tes factures Dio può fermare le tue fatture, pour que tu sois en paix. così che sei in pace. Alors ils n'ont pas voulu ce que Samuel disait. Non hanno voluto quello che Samuele voleva. Dieu lui a dit, Dio gli ha detto, dis-leur, di loro, comme ils choisissent le roi eux-mêmes, siccome che scelgono il re loro stessi, ce roi-là aura des droits sur eux. questo re avrà dei diritti su di loro. Écoute-moi très bien. Ascoltami bene. C'est lui qui dirige ta vie dans le spirituel, Colui che dirige la tua vita nello spirituale a des droits sur ta vie. ha il diritto nella tua vita. Ha dei diritti nella tua Qui vita. dirige ta vie dans le spirituel? Chi dirige la tua vita nel spirituale? Je suis allé en Italie encore, parce que je vais souvent en Italie, ici à côté là. Peut-être ils sont en train de demander que j'aille là-bas après ici. Mais je suis en train de voir par la grâce de Dieu. Vado spesso in Italia. J'ai prié pour un frère. Ho pregato per un fratello. Il est entré en jeûne È entrato in digiuno parce qu'il voulait avoir des papiers et faire son business. perché voleva avere delle carte per poter fare i business. La nuit, La notte il voit un géant qui vient. vede un gigante venire. Il le dit, tu sais, ce que tu dis c'est vrai. Gli dice, guarda, quello che dici è vero, Ce que tu veux faire c'est vrai. quello che vuoi fare è vero. Mais ici à Prato, Qui a Prato, c'est moi qui dirige Prato. sono io che dirigo Prato. Donc, comme c'est moi qui règne sur Prato, Siccome che sono io che regno su Prato, ce que tu demandes là, tu l'auras pas. quello che tu chiedi non lo avrai. Je te conseille d'aller dans d'autres villes. Io ti consiglio di andare in un'altra città. Qu'est-ce que cela veut dire? Cosa vuol dire? Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, Noi non combattiamo contro la carne e il sangue, contre les principautés, contro i principati, les dominations, le dominazioni, les forces du mal le forze del male dans les lieux élevés. nei luoghi alzati, Nous sommes ici dans quelle ville? elevati. Locarno? C'est où? No, siamo a Cadenazzo. Dans toute ville, In ogni città il y a des esprits puissants ci sono degli spiriti potenti qui contrôlent la ville. che controllano la città. Donc, Dunque, pour que vous puissiez bouger dans le spirituel,
per far sì che voi potete muovervi nello spirituale, vous devez prendre la possession de la ville dovete prendere in possesso la città. dans le spirituel. Nel spirituale Vous devez renverser dovete rovesciare les hôtels des ténèbres, gli altari delle tenebre, les hôtels qui règnent sur la ville. gli altari che regnano sulla Vous città. devez détruire, Dovete distruggere, surtout ici la Suisse. soprattutto in Svizzera. La Suisse La Svizzera contrôle l'argent du monde. controlla i soldi del mondo. La Bible dit La Bibbia dice que l'argent che i soldi répond à tout. rispondono a Il y tutto. a des gens qui tuent pour avoir de l'argent. Ci sono persone che uccidono per avere Il y a soldi. des gens qui font des sacrifices pour avoir de Ci l'argent. sono gente che fanno sacrifici per avere L'argent, c'est le soldi. Dieu de ce monde. I soldi sono Dio di su questo Donc, mondo. vous êtes dans une ville Siete in qui una est città puissante spirituellement. che è potente spiritualmente. Donc, pour percer, Per poter vous veramente devez andare devenir avanti puissant. e diventare potente, Regardez, guardate, vous êtes dans une ville qui contrôle l'argent du monde. siete in una città che controlla i soldi del mondo, Mais vous-même, vous n'avez pas cet argent. ma voi stessi non avete questi soldi. C'est comme si tu vivais dans un pays, c'est comme au Congo, il y a les diamants, il y a tout, mais È les come, gens là, è come in Congo, ci sono diamanti, ci sono ils n'ont tutte pas queste. ça. Ce sont les étrangers qui viennent, qui prennent, qui partent. Ma la gente Qui viennent, del Congo non hanno queste, sono solo gli stranieri che vengono a prendere questi. Donc, si tu es dans un environnement où il y a l'argent, Se tu sei in un posto dove ci sono i soldi, donc tu dois vivre aussi la bénédiction financière. devi vivere anche te la benedizione finanziaria. Mais pourquoi toi tu vis pas ça? Ma perché tu non vivi questo? Pourquoi tu te plains? Perché ti lamenti? C'est spirituel. È spirituale. Alors il a dit, Allora dice, dis-leur di loro le droit il diritto du roi del re qui régnera sur eux. che regnerà su di loro. Qui est un roi? Chi è un re? Jésus est notre roi. Gesù è il nostro re. Amen. Écoute, Ascolta, quand tu entends le nom de Jésus, quando tu senti il nome di Gesù, tu ne peux pas rester insensible. non devi rimanere insensibile. Jésus est notre roi. Gesù è nostro re. Jésus est notre Seigneur. Gesù è nostro Signore. Jésus est notre Dieu. Gesù è nostro Dio. Alors, il y a dans des familles, Ci sono nelle il famiglie, y a dans des vies, nelle vite, ils ont d'autres dieux. hanno altri dei, Ils ont d'autres seigneurs. hanno altri signori. Et ces familles-là, écoute, E queste famiglie, ascolta, tu es peut-être né dans une famille sei forse nato in una famiglia où il y a un Dieu qui règne déjà. dove c'è un Dio che regna già. Ce Dieu-là Quel Dio peut être, comment on pourrait dire, le vaudou, la sorcellerie qui règne dans la famille, l'idolâtrie ecco, l'idolatria che regna in famiglia, qui se fait dans une famille. che si fa in una Il y a famiglia. d'autres familles, Ci sono altre famiglie, il y a un bijou c'è un gioiello qui passe de la mère à la fille, de la fille à l'enfant, de la fille à l'enfant. che passa proprio dalla madre On alla dit que c'est figlia ça notre protection. e dicono questa è la nostra protezione. Il y a des familles, Ci sono famiglie, il y a des rites qui se font de père en fils. ci sono dei rituali che si fanno dal padre al figlio. Le Seigneur m'avait dit quelque chose Il Signore mi aveva detto qualcosa par rapport à l'héritage. in rapporto all'eredità. Vous savez, Sapete? les latinos, c'est-à-dire que les gens de l'italien, de cette partie de la Suisse, les Portugal, Espagne, ils ont l'esprit de la vie en famille. I latini hanno lo spirito della vita in famiglia, cioè i portoghesi, Si tu italiani. hérites quelque chose Se tu erediti di una cosa que cette personne a eu par des mauvaises voies, che questa persona ha avuto nelle cattive vie, tu hérites aussi son alliance. tu erediti anche te la sua alleanza. Parce que Dieu avait dit, Perché Dio aveva detto, l'étranger qui habitera dans ta maison, lo straniero che abiterà in casa tua il aura la même bénédiction que toi. avrà la stessa benedizione di te. Donc, pour le problème d'héritage, Per il problema di eredità, vous qui cherchez à hériter les biens de vos parents, voi che cercate di ereditare i beni dei vostri padri, faites très attention. fate molto attenzione, Parce que tu peux hériter aussi l'alliance dans laquelle ce père ou cette mère était. puoi anche ereditare l'alleanza nella quale si trovava questi Il genitori. reste 5 minutes, j'avance rapidement. Vado velocemente. Dieu dit, Dio dice, tu
tu leur diras le droit du roi qui régnera sur eux. Tu dirai loro il diritto del re su di loro. Vous savez, Sapete? si Dieu veut faire quelque chose, Se Dio vuole fare qualcosa, il l'annonce. lo annuncia Et puis il nous dit les conséquences de la chose. e poi ci dice le conseguenze della cosa. Mais le diable ne le dit pas. Il diavolo non lo dice. Je prends comme ça au hasard. Prendo così a caso. Ma fille, viens. Oh, tu es parti loin. Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Sorella, vieni, sei andato lontano. God bless you. Che il Signore ti benedica. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Fatima. Fatima. Tu es de quel pays? Tu sei di quale paese? Brésil. Est-ce que tu peux nous dire Puoi dirci pourquoi tu as mis ça? perché hai messo questo? Pourquoi? Perché, parce qu'il a ça depuis beaucoup de temps. Ok. Mais pourquoi tu l'as mis? Ma perché l'hai messo? Parce que c'est à la mode. Voilà. Précieux. Grazie. Vous voyez maintenant l'ennemi? Avete visto adesso il nemico? Ça, c'est l'ennemi. Questo è il nemico. Il y a des choses qu'on fait. Ci sono cose che facciamo, On ne sait pas pourquoi la fait. non sappiamo perché lo facciamo. Mais tout ce qu'on fait Tutto quello che facciamo a une signification. ha un significato. Est-ce que vous comprenez? Ma capite? Donc, il te fait faire quelque chose. Ti fanno fare una cosa, Toi, tu ne sais pas pourquoi tu le fais. tu non sai perché la Mais fai, dans le monde spirituel, parce que tu as fait ça, ma nel mondo tu es spirituale considéré comme, perché tu comme l'hai ça. fatto, allora sei considerato come così. Est-ce que ma fille, elle sait que Dieu a dit dans la parole Ma mia figlia sa che Dio ha detto nella parola, que tu ne feras pas d'incision dans ton corps, non farai delle incisioni nel tuo corpo, tu ne feras pas de piercing, non farai dei piercing ni des tatouages. né tatuaggi. C'est une abomination devant l'Éternel. È un'abominazione davanti all'Eterno. Regarde maintenant dans le monde. Guarda adesso nel mondo, Combien de gens ont les tatouages? quante persone hanno i tatuaggi? Combien de gens ont des piercings? Quante persone hanno i piercing? Dans l'église, hein, In chiesa elle a un piercing. ha un piercing. Mais Dieu a dit, Ma Dio ha detto, c'est une abomination devant l'Éternel. è un'abominazione davanti all'Eterno. Moi, je fais des délivrances. Io faccio Des liberazioni gens qui ont des piercings. di persone che hanno piercing. Mon Dieu, Mio c'est un Dio. point de contact puissant. È un punto di contatto potente, Parce que tu fais ce que Dieu a dit qu'il ne faut pas faire. perché tu fai quello che Dio ha detto di non fare. C'est ça le monde spirituel. Questo è il mondo spirituale. Ça, ce sont des droits du roi qui régnera sur vous. Questi sono i diritti del re che regnerà su di voi. Dans la Bible, je prends seulement 2 points. Prendo 2 punti nella Bibbia. Ah, mon Dieu. Verset 11. Siamo sempre in uno Voici Samuele, quel sera le droit du roi qui versetto régnera sur 11. Est-ce que tu es avec moi? Sei con me? Je te donne le temps de regarder. Io ti do il tempo di guardare 1 Samuele 8:11. Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Tu as trouvé? Sì, sì. Tu peux lire? Ok. E disse, questi saranno i diritti del re che regnerà su di voi. Egli prenderà i vostri figli per destinarli ai suoi carri e farli suoi cavalieri e perché corrano davanti ai suoi carri. Donne-moi un bon amen. Dammi un buon amen. Tu peux faire plus que cela. Donne Tu encore un puoi bon fare amen. di più, dammi un buon amen. Donne maintenant un amen que le ciel entende. Dai adesso un amen che il cielo ascolta. La Bible dit, La Bibbia dice, il prendra. prenderà. Je ne peux pas aller chez le pasteur Emmanuel, Non posso andare dal pastore Emanuele commencer à mettre ma main dans ses poches e cominciare a mettere le mie mani nelle sue tasche pour prendre ce qu'il a dans ses poches. per prendere quello che lui ha in tasca. Mais je peux venir, je prends mon téléphone, Posso venire, prendere il mio telefono je le mets dans ma poche. e lo metto nella mia Parce que tasca ça m'appartient. perché mi appartiene. On ne prend que la chose qui t'appartient. Si prende soltanto quello che ti appartiene. Mais ce qui t'appartient pas, tu demandes. Quello che non ti appartiene devi chiedere. Est-ce que c'est vrai? È vero? Ok. Mais on dit ici, Ma qui si le dice roi qui règne sur ta vie, il re che regna sulla tua vita, le roi qui règne sur ta famille, il re che regna sulla tua famiglia,
Il prendra vos fils. prenderà i vostri figli. Ceux qui ont fait alliance, Quelli che hanno fatto alleanza ce n'étaient pas les fils, non erano i figli, c'était les parents. erano i genitori. Mais lui, quand il entre en action, Quando lui entra in azione, il prend les fils. prende i figli, Il ne s'occupe pas des parents. non si preoccupa dei genitori. Il prend les fils. Lui prende i figli, Il prend les fils à son service. prende i figli al suo servizio. C'est pourquoi vous voyez la vie de beaucoup de garçons. Ecco perché vedete la vita di molti ragazzi Ils sont en train de subir. stanno subendo. Qu'est-ce que tu subis? Cos'è che subisci? La limitation. La limitazione. Tu sais la limitation? Regardez-moi. Sapete la limitazione? Guardatemi. Il y a des gens Ci sono persone qui ont une ligne invisible dans leur vie. hanno una linea invisibile nella loro vita. Le diable a fait ça. Il diavolo ha fatto questo. Il dit, tu ne peux pas traverser cette ligne. Dice che tu non puoi attraversare questa linea. Dans ton compte, Nel tuo tu conto ne peux pas avoir plus de 2000 euros. tu non puoi avere più di 2000 euro. Quand tu as 2000 euros, Quando tu hai 2000 euro, à 10 heures, alle 10, à 10h30, ça commence à partir dans les dépenses. alle 10:30 cominci a andare nelle spese. Il y a des gens, Ci sono on persone, leur a dit, tu ne peux pas te marier. gli hanno detto che non puoi sposarti. C'est la ligne. Questa è la linea. Se marier, c'est quoi? Sposarsi che cos'è? C'est que la famille prend ta dot È che la famiglia prende la tua dote, et vous venez à l'église, on prie pour vous. venite in chiesa e pregano per voi. Il y a des gens, Ci sono persone, on leur a dit gli hanno detto, que tu ne peux pas être heureux. non puoi essere felice. C'est la limitation. È la Il y limitazione. a des gens Ci sono persone, que l'ennemi a mis une maladie dans son il corps. nemico ha messo una malattia nel suo corpo, Tu vas souffrir de cette maladie jusqu'à ce que tu vas régner Dieu. tu soffrirai di questa malattia finché tu rinnegherai Dio. Il prendra vos fils. Prenderai i vostri figli, Il les mettra à son service. li metterai al suo servizio, Au devant de ses chars. davanti ai suoi cari. Les chars, I cari, tu sais, les chars, ce sont... Dans le temps, tu vois là où on met les chevaux, on mettait des hommes. ai tempi, là dove mettono adesso i cavalli, mettevano gli uomini. Et le roi était derrière, ce sont des hommes qui le portaient comme ça. Il re era dietro e gli uomini lo portavano così. C'est un travail qui est pénible. È un lavoro penibile. C'est-à-dire qu'il y a des gens, Ci sono persone, pour recevoir quelque chose, per ricevere qualcosa, ils doivent souffrir. deve soffrire. Ils ne vivent pas la grâce. Non vivono la grazia. Pour avoir un travail, Per avere un lavoro, il doit souffrir. deve soffrire. Pour avoir un mariage, Per avere un matrimonio, il doit souffrir. deve Pour soffrire. avoir des enfants, Per avere i il figli, doit souffrir. deve soffrire. Pour avoir un ministère, Per avere un il ministero, doit souffrir. deve soffrire. Il prendra vos fils, Prenderà i vostri il les figli mettra au devant de ses chars. e li metterà davanti ai vostri cari. Mais il ne s'arrête pas là. Ma non si ferma lì. Il prendra vos filles. Prenderà anche le vostre figlie. Il en fera des parfumeuses, Li prenderai per fare quello che mettono profumo, des boulangères panettieri et des cuisinières. e cuoche. Ces trois choses Queste tre cose sont des éléments de séduction. sono elementi di seduzione. La nourriture, Il cibo, quand vous la préparez, quand ça sent bon, quando voi cucinate, sente buono. j'ai faim, Oh, ho fame. ça attire. Questo attira. Le parfum, Il profumo, pareil. lo stesso. Le pain Il pane. chaud quand il y a une boulangerie, Il pane caldo quando c'è. ça attire. Questo attira. Donc il y a des filles, Ci sono figlie, quand elles sont loin, quando sono lontane, quand elles ne sont pas dans des relations sérieuses, quando non sono nelle relazioni serie, elles attirent. attirano. On te fait des promesses. Ti fanno delle On promesse, te dit des bonnes paroles. ti dicono delle belle Mais parole, le parfum, ma il profumo, après 2 jours, dopo 2 giorni, après 3 jours, dopo 3 quand giorni, tu portes la chemise, quando tu metti la et que tu camicia transpires, e tu traspiri, elle commence à sentir mauvais. cominci a sentire Et c'est comme ça dans le puzzare. spirituel pour certaines personnes. È così anche nel spirituale per alcune Les persone. gens, Persone, toute personne qui s'approche de toi, tutte le persone che si avvicinano a te, au début c'est bien, all'inizio è buono mais après, e dopo tu n'as rien fait. non hai fatto Tu vois la niente. personne qui s'est refroidie. Tu vedi subito la persona Tu me diventa parlais de fredda. mariage, non? Ma tu mi parlavi di Mais tu me matrimonio. parlais qu'on allait faire une route ensemble. Mi hai detto che faremo strada La insieme personne n'a même pas de réponse. e la persona non ha neanche risposte. Il prendra vos filles, Prenderanno le vostre figlie, il en fera des instruments de séduction. li farà dei loro strumenti di Vous seduzione. savez, il y a des gens qui changent de partenaire. Sapete, ci sono persone che cambiano partner. C'est pas parce qu'il veut changer. Non è perché vuole cambiare, Il est en train de chercher l'amour sta cercando l'amore et la stabilité. e la Et stabilità. tant qu'il n'a pas traité son problème dans le spirituel, Ma fin tanto che non ha messo a posto il suo problema spirituale, même ces gens-là qui viendront, ils vont partir. anche quelle persone se arrivano partiranno. Dis à quelqu'un, je comprends maintenant. Dì a qualcuno che capisco adesso. Ah, je sens beaucoup d'onction.
Sento tanta unzione. Tu sais, les enseignements, Sapete, gli insegnamenti, quand on les reçoit, quando li si ricevono, c'est la réaction que vous avez là qui est bien. e la reazione che avete Donc qua tu te è dis, giusta. ah, Ti dici, oh, tu comprends. adesso capisco. Quand tu comprends, Quando tu capisci, tu es en train de commencer ta délivrance. stai iniziando la tua La Bible liberazione. dit, La Bibbia dice, mon peuple périt il mio popolo parce qu'il perisce lui manque. perché gli manca connaissance. la conoscenza. J'ajoute seulement un point et puis on termine. Aggiungo ancora un punto, poi finiamo. Tout ça, c'est les manigances de l'ennemi pour que vous soyez dans la distraction. Tutte queste sono le cose del diavolo per farvi distrarre. Verset 14. Versetto 14. Tu es avec moi, verset 14? Sei con me nel versetto 14? 1 Samuele 8, Est-ce qu'on versetto Est-ce qu'on 14. peut lire ensemble le verset 14? Possiamo leggere insieme il versetto 14, Samuele 1, 8, 14. Lo leggiamo insieme. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Possiamo leggere insieme. On lit en italien, n'est-ce pas? Leggiamo in italiano. Oh, on lit d'abord en français et puis on lit en italien, c'est ok? Si legge prima in francese e dopo leggiamo in italiano. On peut lire fort, hein? Possiamo leggere forte, eh? On peut lire fort? Possiamo leggere forte? 1, 2, 3. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers. Il la donnera à ses serviteurs. Est-ce qu'on peut lire en italien maintenant? Adesso leggiamo in italiano a 1, voce 2, alta. 3. Prenderà i vostri campi, le vostre vigne, i vostri uliveti, i migliori che avete per darli ai suoi servi. Qui prendra? Chi è che prenderà questo? Que Il vous re. vous êtes choisi. Il re che vi siete scelti. Écoutez, Ascoltate, quand nous allons chez les magiciens, quando noi andiamo da un mago, quand nous sommes allés chez les charlatans, quando andiamo dai ciarlatani, sur les gens qui disent la bonne aventure, è quella gente che leggono la mano, no? ils ne nous disent pas les conséquences de ces choses. Non ci dicono le conseguenze di queste cose. Ils ne nous disent pas ce qu'il y a après ces choses. Non ci dicono quello che c'è dopo queste cose. Quand avant de faire une affaire tout le matin là, tu consultes d'abord les horoscopes, tu consultes quelqu'un, qu'est-ce que je vais faire là et tout et tout. C'est-à-dire que ce sont ces choses-là qui sont le roi de ta vie. Se tu alla mattina prima di fare qualcosa vai a leggere l'oroscopo, vuol dire che sono queste cose che dirigono la tua vita. Et la Bible dit E la Bibbia dice que il prendra prenderà la meilleure partie i vostri de campi, vos champs. la migliore parte dei vostri campi. Les champs, ce sont tes revenus. I campi sono il vostro reddito. Qui a pris ça? Chi è che ha preso questo? Il re. Qui a pris ça? Je vais t'écouter. Io voglio ascoltare chi ha preso questo, il vostro reddito. Il a pris la meilleure partie de tes revenus. Ha preso una buona parte del tuo reddito. La Bible dit, La Bibbia dice, des riches qu'il était, dal ricco che era, Jésus, Gesù, il a abandonné la richesse, il s'est appauvri pour t'enrichir. ha abbandonato la ricchezza e si è impoverito per te. Mais le roi que vous êtes choisi, Ma il re che vi siete il a scelti pris la meilleure partie de votre champ, ha preso la buona parte dei vostri campi, de vos vignes, delle vostre vigne, de vos oliviers. i vostri uliveti. Donc, ce sont des choses qui contribuent à ta réussite, à ton élévation, à ta bénédiction. Il a pris ça. Sono cose che contribuiscono al tuo successo, alla tua elevazione, ma lui l'ha preso. Est-ce qu'il t'a demandé? Ma ti ha chiesto? Qu'est-ce qu'il a fait? Cosa ha fatto? Il a pris. Ha preso. Il a pris la meilleure partie. Donc, la vie que tu mènes, c'est le reste qui t'a laissé. Pourquoi il t'a laissé le reste là? Pour que tu ne t'inquiètes pas. La vita che tu stai facendo ti ha lasciato soltanto una parte, perché così tu non devi inquietarti. Il te donne un travail là où on paye par exemple 10 francs ou bien par l'heure ou bien 15 francs l'heure. Tu dis, ah non mais ça va, moi j'ai un bon travail. Mais ce que Dieu avait prévu pour toi, c'était pas cela. Ti dà un lavoro dove ti pagano 15 franchi all'ora, ma quello che Dio aveva previsto non era di 15 franchi Il a pris all'ora. la meilleure partie de vos vies. Ha preso la buona parte della vostra vita. Il a pris la meilleure partie de vos vies. Ha preso proprio la migliore parte. À un moment de ma vie, A un momento della mia vita, ma vie ne marchait pas. la mia vita non andava bene. Je faisais semblant.
Facevo finta. Vous savez, dans les choses de Dieu, Sapete, nelle cose di Dio il n'y a pas de semblant. Hein. non c'è da fare finta. Il n'y a pas de Alléluia, mais quand tu termines, tu es misérable. Non, il n'y a pas ça. Non c'è da fare Ou bien tu es alleluia, sei béni, ou miserevole. bien tu n'es pas béni. O sei benedetto Ou bien tu o es non dans sei les bons, benedetto. ou bien tu n'es pas dans les bons. O sei nel buono o non sei nel buono. C'est comme ça avec Dieu. È così con Dio. Ce n'est pas que non, non, je le sers et puis il va me bénir. Non, je le sers, il me bénit. Non è che io servo Dio e mi benirà. No, io lo servo e mi benedice. Quand quelqu'un est béni, Quando qualcuno è on benedetto, peut voir que la personne est bénie. si può anche vedere che la persona è benedetta. Parce que la bénédiction de l'Éternel se fait suivre d'aucun chagrin. Perché la benedizione dell'Eterno non si fa seguire da nessuna Alors, la tristezza. bénédiction est notre partage. La benedizione è il nostro La joie est condividere. notre partage. La gioia è il nostro condividere. La prospérité est notre La partage. prosperità è il nostro condividere. Mais le roi que nous avons choisi, Ma il re che abbiamo scelto, le roi qui règne dans nos familles, il re che regna nelle nostre famiglie. si Abraham a donné la bénédiction pour un enfant qui n'était pas encore né, Se Abramo ha dato la benedizione per un figlio La che, dime. che non era ancora... Se Abramo ha dato la decima d'un enfant qui n'était pas encore né, di un figlio che non era ancora nato, c'est que le diable peut aussi te combattre avant même que tu ne naisses. vuol dire che il diavolo può anche combatterti prima ancora di nascere. Comment c'est là? Come? Il y a des choses qui ont été arrêtées dans ta famille avant que toi tu ne naisses. Ah, ci sono delle cose che sono state decise nella tua famiglia prima ancora di Le nascere. roi qu'on a choisi dans ta famille, Il re che hanno scelto nella tua famiglia il a tout pris. ha preso tutto, Il a pris les hommes, ha preso gli uomini, il a pris les femmes. ha preso le donne. Moi, je connais des familles, Io conosco le famiglie, des belles femmes. de belle donne. Quand tu regardes comme ça, Quando tu guardi, waouh! dici wow, Mais toutes ces familles ne se marient pas. ma tutte quelle donne non si sposano. Je connais des familles, Io conosco le des famiglie, hommes qui ont étudié, uomini che hanno studiato, mais ils n'ont pas de bon travail. ma non hanno dei buon lavoro. Vous savez, les gens, Sapete la vous gente? pensez qu'envoyer l'argent en Afrique, là, Voi pensate che bon, on peut quand même arrêter, continuer à suivre les enseignements. La personne là peut entendre. Vous savez, dans des familles, aujourd'hui, chez nous, là, sapete nelle famiglie da tu noi envoies de l'argent chaque mois en Afrique. tu mandi tutti i mesi soldi in Africa. Ce n'est pas une bénédiction, Non è una benedizione, c'est une malédiction. è una maledizione. Pourquoi? Perché? Parce qu'il y a des gens qui disent que non, c'est lui qui ne prend pas sa famille en charge et tout, et c'est qu'il est pire qu'un païen. Mais pourquoi dans ta famille, il n'y a pas d'autres personnes qui sont bénies que toi? Perché la Bibbia dice che colui che non prende cura della sua famiglia è una maledizione. Ma perché nella tua Et famiglia puis on te l'unico dit, si benedetto toi tu sei n'envoies tu? pas Bama Torokufa. Non, c'est une malédiction. Il faut que Dieu élève d'autres personnes dans ta famille qui prendront aussi des gens en charge. È una maledizione perché ti dicono, ah, se non mandi soldi moriremo. Dio deve alzare altre persone nella tua famiglia per aiutare anche la tua famiglia, non solo tu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ma qualcuno è con me. Ça, ce sont des signes qui montrent que ma famille a un problème. Questi sono i segni che fanno vedere che la mia famiglia ha Mais un comment ça, problema. c'est moi? C'est moi, Ma, ça, ma c'est moi. perché solo io? Mais si je ne suis pas là, alors? Ma se io non ci sono un giorno, Alors, pendant ces 3 jours, durante questi 3 nous giorni, devons nous fâcher. dobbiamo arrabbiarci. Que Dieu élève d'autres personnes dans nos Che familles. Dio alza altre persone nelle Ça, nostre c'est pas famiglie. l'élévation. Non è l'elevazione questa. Ça, c'est la servitude. Questa è la servitù. Je suis en train de servir ma famille. Sto servendo la mia famiglia. Je suis en problème avec mon mari à cause de l'argent que j'envoie à ma famille. Ho dei problemi con mio marito per i soldi che mando alla mia famiglia. Même ma soeur là, elle fait des enfants. Ma anche mia Mais sorella c'est fa moi i qui dois payer figli l'école pour ses e enfants. sono io che devo pagare gli studi dei bambini. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Qualcuno è con me. Est-ce que je peux prendre encore un autre point? Posso prendere ancora un altro punto? Verset 15. Versetto 15. Verset 15. Versetto 15. Verset 15. Versetto 15. C'est là qu'il y a le problème. È lì che ci sono problemi. Verset 15. Versetto 15. Donc le roi qui est venu dans ma vie, Il re che è venuto nella mia vita il connaît les principes spirituels. conosce i principi spirituali. Parce que les principes spirituels sont les mêmes. Perché i principi spirituali sono gli stessi. Maintenant, je vais poser une question. Io faccio una domanda, Est-ce que vous me permettez? se me lo permettete. Si tu payes la dîme régulièrement dans cette église, mets-toi debout. Se tu paghi regolarmente la decima, alzati. Je me retourne. Io mi giro. Je dis régulièrement, tu ne sautes pas. Io dico regolarmente, non che un mese sì, un mese no. J'ai bien posé la question. Ho fatto bene la domanda? Non, reste debout. Ceux qui payent la dîme régulièrement, Quelli che pagano la decima regolarmente, chaque mois. ogni mese, Oh, merci, que Dieu vous bénisse. che Dio vi benedica. On lit maintenant. Leggiamo adesso. Verset 15, tu peux lire? Sì.
prenderà la decima delle vostre sementi e delle vostre vigne per darla ai suoi eunuchi e ai suoi servi. Gloire au Seigneur. Gloria al Signore. Il prendra la dîme du produit de vos semences, de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Qui prend? Chi è che prende? Continuons toujours dans cette même... Andiamo sempre Chi con prendrà? questa interazione. Chi è che prenderà? Oh. Est-ce que tu m'aimes toujours? Ma mi ami sempre? Je sens comme si tu m'aimes plus. Hein? Qui prend? Sento come non mi ami più, eh? Le roi. Le roi qu'on a choisi. Il re che abbiamo scelto. Est-ce qu'il demande? Ma chiede? Qu'est-ce qu'il fait? Cosa fa? Qu'est-ce qu'il prend? Cosa che prende? Là. Dobbiamo avere il coraggio di parlare. Gloire au Dieu. Donc, si tu ne payes pas la dîme chez Dieu, Se tu non paghi la decima a Dio, il y a quelqu'un qui prend. c'è qualcun altro che prende. Il prend. Prende. Écoutez, Ascoltate. qu'est-ce que Dieu a dit? Cosa Dio ha detto? Amenez dans la maison du trésor Portate nella casa del tesoro vos dîmes le vostre decime et vos offrandes. e le vostre offerte. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettetemi così alla Et vous prova verrez si je n'ouvrirai pas. e voi vedrete se non aprirò, Première des choses, je n'ouvrirai pas. aprirò le cataratte del cielo. La seconda cosa, Je menacerai minaccerò celui colui qui dévore. che divora. C'est-à-dire quoi? Cosa vuol dire? Quand j'ai l'argent, Quando ho soldi, il y a quelqu'un c'è qualcuno qui vient pour dérober, viene per derubare, pour dévorer. per divorare C'est qui vient à moi. quello che è mio. Le roi qui vient Il re che viene pour prendre ce qui est à moi. per prendere quello che è mio. Mais quand je viens, Quando io vengo, je donne ma dîme. do la mia decima, Automatiquement, si automaticamente, la personne là veut venir se quella persona vuole venire pour prendre mes finances, per prendere le mie finanze, Dieu intervient. Dio interviene. Est-ce que tu comprends? Capisci? Le roi que vous êtes choisi, Il re che vi siete scelti il prendra la dîme prenderà la decima de vos produits, dei vostri prodotti de vos semences, e dei vostri sementi, de vos semences. le vostre sementi. Dieu, il prend la dîme de quoi? De nos? Dio No. prende... No. Cosa Dieu, il che... prend la... Non, Co- Dieu co- prend la dîme de notre revenu. Dio prende la decima del nostro reddito. Mais le monsieur, il prend la dîme de notre... Il Signore la prende la decima dei nostri sementi. Ok. La sémence, I sementi c'est un langage spirituel. è un linguaggio spirituale. Pour que tu récoltes, Per far sì che tu tu raccogli, dois semer. devi seminare. Et quand tu sèmes, Quando tu semini, le monsieur, il vient directement à la sémence. quel Signore viene direttamente Il a quei n'attend pas que sementi. tu puisses récolter. Non aspetta neanche che tu possa raccogliere. C'est comme si tu allais au travail, È come se tu vai al lavoro, on t'embauche. ti prendono sul On ne lavoro, t'a pas encore payé. non ti hanno neanche ancora Mais on pagato. commence déjà le premier jour à te couper la taxe. Cominciano già il primo giorno a togliere le tasse. Or, quand ta sémence Quando la tua semenza est coupée, è tagliata, quand tu vas récolter, quando tu raccoglierai, tu ne vas pas récolter en grand nombre. non raccoglierai in un numero elevato. Il y a des gens, Ci sono persone, vous faites le business. fate gli affari. Ça, je prophétise maintenant. Questo Je suis profetizzo. en train de prophétiser. Sto profetizzando. Il y a des gens Ci sono persone ici qui, qui font des business, fanno dei business, même en secret. anche in segreto. Le pasteur ne sait pas. Il pastore non lo sa. Ils ne progressent pas. Non progrediscono. Ils se disent, Ci dicono, ils ont même fait des promesses à Dieu. hanno anche fatto delle promesse a Dio. Je veux donner quand ça va marcher. Mi darà e io comincerò a dare quando il mio business funzionerà. Je te dis que ça ne va pas marcher. Io ti dico che non funzionerà. L'ennemi, il prend la dîme de notre sémence. Il nemico prende la decima della nostra semenza, Il dei prend nostri la dîme de nos sementi. produits. Prende la decima dei nostri prodotti. La seule chose L'unica cosa qui peut changer che può et cambiare arrêter e fermare cette hémorragie, questa emorragia c'est que vous è che voi commencez a payer la dîme à Dieu. cominciate a pagare la decima a Dio. La dîme La decima ne peut pas enrichir l'homme de Dieu. non può arricchire un uomo di Dio. À un moment de ma vie, A un momento della mia vita je pensais vivre de la dîme. pensavo di vivere della decima, Mais aujourd'hui, ma oggi je ne vis pas de la dîme. non vivo della decima. Quand Dieu me bénit, Quando Dio mi benedice, j'ai des gens qui me disent, je me suis réveillé, Dieu m'a dit de t'envoyer l'argent. Il est en Angola.
Io ci sono persone e in Angola dice Moi, Dio je mi ha dis, detto di mandarti i envoie soldi. ça vite, vite, parce que c'est Dieu qui a dit. Hein. Io dico su, manda i veloci perché è Dio che ha detto. Et cette année, E quest'anno je pense que Dieu va établir cet homme Dio stabilirà quest'uomo comme ça. così. Lui, il ne veut pas vous dire. Lui non vuole Mais dirvelo. moi, je paye ma dîme. Io pago la mia decima a lui. C'est comme ça. È così. Je paye en nature, je paye en espèces. Io pago in natura e in specie. Pourquoi? Perché? Si Dieu commence à faire des choses comme ça, Se Dio comincia a fare delle cose c'est-à-dire così, que Dieu commence à prendre son serviteur, e vuol dire che Dio comincia a prendere il suo servo à l'amener vers les nations. e portarlo verso le nazioni. Donc, dans peu de temps, In poco tempo, si vous ne comprenez pas, se voi non capite, vous allez le rater. Vous allez le rater. voi lo mancherete, lo perderete. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Cosa dovete fare? Vous devez rapidement Dovete velocemente, commencer à rapidamente, payer la dîme. pagare la decima, Mais parce que la loi de la dîme est spirituelle, perché la legge della decima è spirituale. celui qui ne paye pas la dîme, Colui che non paga la decima, un homme de Dieu ne peut pas dire, ok, c'est fini, on arrête à partir de demain. Non, c'est faux. un uomo di Dio non può dire no, basta, e da domani. La Bible dit que tu dois payer le 1/5 de ce que tu n'as pas payé. La Bibbia dice che tu pagherai un quinto di quello che non hai pagato. Avant la fin de ce séminaire, Prima della fine di questo nous allons seminario faire une offrande de réparation à Dieu. faremo un'offerta di riparazione a Dio. Que Dieu ait pitié de nous. Che Dio abbia pietà di Que Dieu noi. ait pitié de notre ingratitude. Che Dio abbia pietà della nostra ingratitudine. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Ma qualcuno è d'accordo con me. Il y a des gens que Dieu veut bénir ici. Hein. Ci sono persone che Dio vuole benedire Si qua. Dieu veut te bénir, ce n'est pas à cause de tes longues prières. Se No. Dio vuole benedirti non è per causa delle tue C'est à- lunghe c'est à preghiere, cause de ta fidélité è per causa della tua fedeltà, et à cause des promesses de Dieu sur ta vie. è a causa delle promesse di Dio nella tua Dieu vita. va élever des gens ici. Dio alzerà la gente qua. Après ces 3 jours, Dopo questi 3 giorni, viens papa. Je pense qu'on va s'arrêter là. io penso che ci fermiamo qua. Écoute, Ascolta, tu dois arrêter de pleurer. devi smettere di piangere nel tuo Tu cuore. pleures beaucoup dans ton cœur. Tu piangi tanto Ce nel que tuo Dieu cuore. veut faire dans ta vie n'a pas encore commencé. Quello che Dio vuole fare nella tua vita non è ancora iniziato. Arrête de pleurer. Smettila di On va prier piangere. pour toi pendant ces 3 jours. Pregheremo per te durante questi 3 giorni. Je vais te dire ce qu'il y a à la caméra, je vais te dire ce que tu vas faire. Io ti dirò quello che devi fare perché c'è la camera. Ta vie va se débloquer. La tua vita si sbloccherà. Ta vie est bloquée, comme ça. La tua vita è bloccata. Il y a des gens qui parlent sur ta vie. Ci sono persone che parlano sulla tua Tu sais vita. pourquoi? Sai perché? Parce qu'ils ont vu que tu avais commencé à fleurir. Tu montais, ta vie montait. Hanno visto che tu saliva, la tua vita Dans ta andava. famille, Nella tua il y a la famiglia pauvreté. c'è la povertà, Il y a la limitation de la pauvreté. c'è la Il limitazione y a della des povertà. hôtels qui crient contre la bénédiction financière. Ci sono degli altari che gridano contro la benedizione finanziaria. Mais le Dieu que tu sers Il Dio che tu servi t'a choisi